एप्रिल मासर 28 तारिख ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଦିନକୁ ଲୟର୍ସ ଡେ ବା ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରାମପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ଆଇନ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମଧୁଜ୍ୟୋତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ମାନପତ୍ର, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସନ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପୁରୀର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ स्पेशल वाला तो आता है तारा मालिक कॉल करो। बापू लाइट मोबाइल आइटम एपट नुचे देख मोबाइल देखो नहीं ऑनलाइन नुचे लेना सम्मान तो मिले एमती गाड़ी छाड़ नौला सही तो आम जो मो झील स्कूल वर्ष ओकिलाती भितर जो प्रकार भाव मोर निरक्षण भाव अति स्वच्छ भाव में ओकिलाती करुँची से ओकिलाती जो माने पारदर्शिता देखी तार फलस्वरूप मत कथा मिली। अच्छा तेणु ओडिशार बार काउंसिल जे कि सर्वोच्च नियंता वकिल सर्वोच्च नियंता संस्था जे कि लाइसेंस दवा ठारू लाइसेंस काटार अधिकार जो मान अच्छे सी जो मत ये दायित्व देती ये सम्मान देती निश्चित भाव में मो प्रति एक सम्मान माने वकिलाती जीवनटा स्वीकृति देवार ये गोटे प्रमाण। मु समस्त युव वकिल समस्त वकिल मानक मोर नवेदन जे से माने मधुसूदन जयंती पालन कर मधुसूदन का आदर्श ग्रहण करूँ। मधुसूदन आदर्श है अन्य को साहाय्य करवा जेहेतु ये आम वृत्ति पैसा नबार असुविधा किसी किंतु कौन महकिल को असुविधा पकई पैसा नवा कौन महकिल काम नक हैरान करवा
এইটা ଓକିଲଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଓକିଲ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।